perlu penuh hari ni ke video ke mutang sengi kadang ke cooking show jong ke bahasa ini apa Doordarshan kadang ke food diaries te mutang sengi ikut lang iba Kalimun Warsong ibadai itra jong ke MSK Warsong Shoe Factory iba buat penilam yang asa ke food diaries jong ni di bawah Warsong ba kali kumno yang toh mutang sengi ke food diaries mau pidan ke program betul ya coba donation kentra tuh hai ini dan menjadi set sekolah Sakpra Roy siapa kan hai ali kini syok akar dengan Ya. sama bangga ya dengan senangnya menjelit mesti toh ya Kajing set yeru pi setunat mo ba kali ban le hai kata ketika bentar hobi cuma oh okey de yang apa iwe nak kita perlu ru ba alfi ru in lang mo hai ba alfi pa di we ba masih strat ha ban penakam di spice we ada juga por di perlu ba macam abang ada bisnes kan i ba alfi ru ka video ya i ru ngadap sana te mata ngilai don lang haju lang mengam pi ba alfi ha juga por ba alfi ru ilawan ba alfi hai lawan deh tidur oh tidur nah what is life okey tidur senan oh sini ada kedai okey te kumno ba alfi kam kicam biang biang okey sing iwan sini you ada set jatio mah body companies nan ya i ba kali Pak Kalimun biang boleh ke fencing juga ke airport ini ada ke fencing jong ke airport kada ada grup saya itu ngilai apa ya ni ka Sakpra baby ini sudah masih atli ba yang upgrade tiket nah begini pasti bercantikan kira kini Sakpra te marsun wan sini ada piwan rong saya kini ke Sakpra River View Eco Park te kira kuntai but sabun rong ya kini ini bakal kini kawa sini sa kenriang te packaging kita nak jom te kawa pengat ha te bal ada pila rong sini sepo ngai kajing kita nak kere kawai bai kini ki tire ni PE ba ki recycle jung thong ha kini ki tire bagi airong ngom le noi bar ka bakam kita nak susu kawai ngan PE pet kini kata ya ki penwan ha ka dor jong dur ni tu bro ku batai lang mapi ni dur jong ka long dur jong breu ka dur jong breu mau kisna ada kata ya ki penwan dur ya kabinet ya khmat tolong ke ba internet ba te sawai ru hang ni de kunju hi pet kani ka khmat tu khmut sentur ba kabinet kini baru kini dah kita ya sudah yang taruh sini sentiu kan di penwandur bahaya kan jika dengan kita ya menjauh tunggu ini sentiu ya in company show support ipi nah internet yo tay hang tay bangai long kum penye de ka breu ka basna na kanal ni dah kanar pakai apa usnyo pada dia do kenjeri bar kidan ru gini ki ajing lakai ki kena kum ka swing ka slide te gitu tu kena apa ni ka jaka kita ki yang hang tai ru ngai kidan ki yang atli dah maklang kita ki yang phila ban wai ada pikwa ban sak kai seniru ka long ka ka pengat te phila ban wai te ki yang ru te yang kli ti kong ra de ba kalong ban man pen pet belum pen EV kata kaji yang stay support
Kita sini ki bam ru, kini ki sena lagi set, kini ki Bandung sena lagi set, ki bam. Lawan Songkai, lawan bam niru. Oh ni saudi webet. Kecing terat ni. Niru udah kata ya hi. Sena kadur jong ka Radha mau kini, di ka Radha. Kini ka weiru ni. Kali kata ya hi. Kadur jong ka Radha ki sena pek. Kecing terat. Lakan lu senam kong lah, beli kini ke resort tu pihak ni. Kan ila si senam tam. Mentala si senam pam. Te mana boleh try ni try. Kan ni jangan sinong pi. Oh ka peniat ke song ni. Oh. Regulator em di bus tu. Kong tu sebi pin min lek lang pi na. Pin ayang ada ngan lek marwai na. Mak kata hab ayu amma. Okey. Tah. Mak lek ni bai mak lek ni tak kat kita. Oh tah loh tah. Tang kau ke kamera lah dia. Tang kau lah biang hoi tang bang sepi hoi. Tiang elit lang dapat pi mata. Biang. Ya. Tu kan lek. Ti ini kamera ilong armala depi isi jong. Buat kena fikir lagi ni ki. Jengking bersama lagi set. Te hapo kalong tali, te pila man ya Songkai. Bukan ya bam kan ya lekai la dari bakas lap ru kamu pila pun kamah ni hapo. Tada pi set pi pila bam ni hapo. Te yang ini ki jong. Oh, ka view, page way ka view. Pwede ka sini tenang. Buat kita yang teru kita punya shoot ya ketika jangan iba kali PE na PME kalau jangan try. Kita punya shoot ya ketika cooking program juga. Te, baik ni kamera, kajang itenan. Kita art li ki jengtia, kami kadai double bed. Te buat ka ceiling ru kadai daki silia lagi set bar ko ka kamera ro bro ko ka di set te kadon kayet ani ko bitana na fi bat nang ta kadon suni ka almari filaan bujanye te kay tanat ma ka kalaro kalong karong jong ni ka kamera ro kay tanat ma ada pisong ni po te sa kani nginech po bathroom te kani ka bathroom ru kani ka bathroom ru kadai dak ha kendro ru kidai daki set hi baro bat ka ceiling ru kadai daki selia kadai daki set hi which is very nice kai tanan ka matras ru ka bejam kadon sa fan ru senis po boy ka kam sit kindiat te pila pun kam dak fan ru kani ka way ka room ka bangai te kari ka hi mata ka khang kare ka meeting room te mo ki pun dangkam da don meeting mo piala ban pun dangkam hakani ka room te lan yang ta kidan sekini kini ki hat ada pi ki long small hat ki sad ai ki brio ki ba si ai ki brio ki ba man set set itu ladan tu mau persil. Nah, kemudian begini saja cara ni. Tapi kum ini had dan kumba, ini way ar lai tu lagi had. Tapi kini ni kita pergi berkuah ban wan piknik. Kali kita cakap kali berbiang bah, bak bayi tenat bah kita cakap. Tapi kawa ru kadang hajan, tapi kini kali kawa. Tapi mentah tu kadang dek port telang kawa kepada he. Tapi kalau kum kejengong jung ikong, jangan kum kejengong jung ikong bah. Hakapor slab pat kani kawa ka he ka ni ko kapoi sudu seni bayang mga hadu bodon new jengker ni kapoi hadu ni ko te porliur ko mod ngiwan sini bon jingi eru kade ka caka ka ba ka bai tanat kawa ka he te gidan don susu ki caka stay yang nilam ipi sabat hang ni way don new klor kani kade ka caka ban selfie spot ila man sundan haneru malada don harun ko ki program ka kumbanga iha po ka dor ki ki decorate kini buat ki book lights te longka itran pa sundan ada yang i te ikong iba why Pia khoai do nè con ơi con pia khoai do nè
Video quay you. Đồ thli nó xuống này. Hả? Đồ khá? Oh, đồ share. Oh. Te ngan lau ni ka juti. Pangan yo di cross lang sa tay sa. Wa baya quay ti sa jong kong. Te pa pit kai bi dia. Kia quay cũng no. Te yang cross ka sa tay sa ko bai ko wa. Ai dan si be klung ru hang tay ba. Semua wa ka jing kena. Then supaya tang yo sudan tang ki bilar pat ye sini. Tang katahi kedai bayu ko od ek cat. Ni ko umbu kedai pengak. Sum nè. Keren ya? Keren ya? Masih pekai berkuai kum nama kong. Ani wong sum banget tu. Ani kini mah. Ni kong kuai itu. Ini tinggal share video apa ni? Ni gitu mah. Hot. Ini si pada piara benda slot ni. Oh, di layo ni. Layo je. Oh, lalaknya tu weh. Oh, kita memang ya baik ya. Kalau mau pergi ke sana baik mah. Lai dia apa? Sekejap. Kau, nanti kuat kau nanti. Kau mah hendak jual. Ada. Yang apa kau ke bazar dengan lihat apa ini masuk dengan orang support. Mentang kan biang no setai support ketika bagi isu dia program jumi bak. Jadi kita kajing senat mereka ke bawah. Nai tenat pelat bagi sini. Kam sa lain nasor mo. Kibriu ki dang kidang ya senat dan yo ban kuai. Kilong ru kidang isum banyak wa. Jadi kita kajing tenat bang dapat iki ke. Kidang ya sung pengatang ni, kidang ya kaya ke program sung ikali. Te baru doang ni dan lang baru gumno. Te yang pipi, kan ni baru beli leranya kan saya. Angli ke program sung i pak kali. Cooking program sung. Oh, bidang ipek ya tak kerja sejong saya kedam. Saya gelak aja. Oh, gelak tak aja. Bagi leh. Pipet jet na mentan. Oh. Melatih mo. Awak ceniru. Ya sama. Nama ini mas no ini sang no po. Ale. Tebak kali. Ke episode jumpi kalau ada konsep gibam. Oi, kan ni ke bam jong apa? Hot. Dok saya kasih. Hot. Jado. Hot. Kejur em per. Hot. Ya, nak lagi bang lah teh. Yang ini ya mes no lah mah. Ya mes no. Okey. Ya bam rongkat no. Ya. Kalau pencet efisia. Baru kau ibu dan ni. Okey. Mentang ngadon bad i apa? Ba bisa i ba po kadu Darsan Food Diaries.
Te mentah idang dep kini ke food diaries balik balik bak kali. Hoi. Te kong abah pila slam pila lek kini food diaries. Oh lah dah kisnem. Dari kisah mau mentah. Hoi. Te kini ka bam kong abah iset di bak kali kalau guna. Ti mentah si yo banyak don sini sepo kan di ke Riverside Eco Park. Hoi. Ti kut kum ka jinglong jong ka environment ti kum taru ila plan accordingly be le da ka kasi cuisine. Ti la shet da ka jado. Hoi. Ti nang tai shet pa dia sedaka ni ka local chicken. Hoi. Ti kada yahap sisham ni tang pakai yahap bat ka ni ka mariang ba ka ni ka environment. Hoi. Hindi ka bam ka la da bam pala ti idag siya da bam. Mangila da enjoy siya. Good Okay. diaries. Okay. Dah, kulai sibun mo. Alright. I wish you all the best. Okay, thank you very much. Thank you. Mentang ngadan beriba na po Doordarshan sama sa interview sila jong. Toh ngalong ngadi ba wansan ngatrin po Doordarshan te. Hoi. Ti ngijulet ban le shooting ni keleng-keleng. Hoi. Si jan tiap kunjuru po Garo Hills City. Hoi. Dan takasing dan po ripo yang ni kabangi le yang wiga documentation naman tayo ba ke limon. Hoi. Hindi ru tanginong. So, ni lada jacket mo, jacket ni hindi. Deru idon ru ikasap hakaba. Isyat itio. Hoi. Ba kali kani ka journey jong kani ka food diary jong pi kalakut matasingi. Te ngasku aban pukut no senani kani ka blog ha kani ka Kleman. Te ngidon lang mga badi ba kali badi ba Alfi. Ngidon lang ni haju kapor. Te kumulai sibun ba kali ba pila khol ang ni ka journey jong food diary jong pi matasingi ba ngara kendu senan yakini ki staff no po Doordarshan ru ngastonga pula diki ba ki kita istom nam tak ke bakile but nga wish you all the best in life but iba alfi kumjo nga wish you ka business jompi kanang ham kiu sibun ban nga skwa ban ong ha kene ka klemat ba yong iba alfi namar mga khamyo ban ring ka video ba isa di ba kali namar ba katu ka program kadai jong ka Doordarshan te nakali yang tunga ngam ko ban pini tu namar ba katu kadai ka la ka jong ka program bakin pini ha ka platform jongki to kata ko sibun pelok pi baro kinong paj nga sung tanat pala dia kani kasingi ban lara pidon kuno no jengkeli sung ba tho apo ka komen apo lara pidon jengkeli ai ba alfi nei ba kali tho ka komen apo te ngi sai kuno pat pelok ko sibun pi paj kani ka video Boleh, boleh pula.